Balik. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda, dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon nako og Neozep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhinay ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neozep Z Plus Forte. Mag Neozep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligon ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol, and zinc. Ang generic name na Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by iBerry. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Kung pirmi ka, poy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the